खुदावंद मौलाए कायनात, खुदावंद मुंजिए बशर, खुदावंद हमारे खालिक व मालिक, खुदावंद जो अबदियत का बाप है, खुदावंद जो कादिर मुतलक है, खुदावंद जो मुशीर अजीब है, खुदावंद जो सलामती का बादशाह, सलामती का शहजादा है। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा हुसैन अंद्रियास का आदाब अर्ज़ है। मैं अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से आप सब अजीज़ों को, आप जहाँ पर भी हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपका क्रिसमस डे जो है अच्छा हुआ होगा। उम्मीद है कि बख्शिशें होंगी, उम्मीद है कि हमने दुआएं की हैं एक दूसरे के लिए, बल्कि दुनिया के लिए। जिस हालत ज़ार में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान इस वक्त है, लाजिम है कि हम मसीही जिनके हाथों में ये मोहब्बत नामा, सुलह नामा, सलामती नामा, रहमत नामा, शफ़क़त नामा, फ़ज़ल नामा है, लाजिम है कि हम सब मुसलमानों के लिए दुआ करें खुसूसन। और मेरा ये प्रोग्राम बिलखुसूस मुसलमानों के लिए है, मसीहियों के लिए भी, बल्कि मसीहियों से तो मैं हमेशा ख्वाहिश किया करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करते रहें, ताकि जब मैं इस कलाम को बांटता हूँ तो ये मेरी तरफ से ना हो, बल्कि रूहुल कुदस खुद न सिर्फ मुझे इससे सिखाए, बल्कि इन अल्फाज से लोगों के दिलों को छुए, बिलखुसूस मुसलमानों के दिलों को, जो मसीह को एक तरह से जानते भी हैं, मानते भी हैं, मगर बहैसियत खुदावन जो वो है, बहैसियत यगाना मुंजी जो वो है, उस हैसियत से वो उन्हें नहीं जानते। और फिर यहूदी तो बिल्कुल उसे यकसिरे से ठुकरा देते हैं। जैसे कि हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, वो दुनिया में था, दुनिया उनके वसीले से पैदा हुए, दुनिया उसके वसीले से तख्लीक हुई, मगर दुनिया ने उसे नहीं जाना। वो अपनों के बीच में, यानी यहूदियों के बीच में आए, और अपनों ने भी उसे ठुकरा दिया, कबूल नहीं किया। मगर खुशखबरी क्या है मसीह की आमद की? ये कि जिन्होंने भी, जिन लोगों ने भी, चाहे वो दुनिया के लोगों में से हो या यहूदियों के में से हो, जिन्होंने उस पर ईमान लाया, उन्हें इख्तियार बख्शा कि वो खुदावन के फर्जंद ठहरें। और ये फर्जंदी खुदावन की तरफ से हमारे लिए इंसानी कोशिशों, काविशों, इंसानी हिकमत या इंसानी अमल से नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से है, बल्कि ये खुदा की तरफ से है। इसी को हम पढ़ते हैं, खुदा नादीदा है, हम खुदा को देख नहीं सकते, मगर इकलौता बेटा खुदाबंद यीशु मसीह वो है जिसने हमें खुदा को दिखाया। इसी वजह से जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं, और खुसूसन अगर आप कुलसियों के नाम ख़त में जाएं, जहाँ पर पौलुस रसूल बहुत खूबसूरत अल्फाज में वो हमें लिखते हैं हमारे लिए
کہ مسیح در حقیقت ہے کون اور کیوں لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا ان دیکھی ہوں، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اس کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہے، یعنی مسیح کے بغیر زندگی کی کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، معنی نہیں رکھتا۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور۔ ہم انسان نہ تو نفس حیات کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی زندگی، کیونکہ وہ اسی میں سے ہے۔ سرچشمہ حیات مسیح ہے، اور پھر وہ زندگی آدمیوں کا نور ہمارے لیے نور ہے، اور نور کے بنا، بینائی کے بنا ہم چل پھر نہیں سکتے۔ ہماری زندگی پھر بھی ہر طرح سے معیوب ہی ہے۔ ان عیبوں کو پوش کرنے کے لیے، بلکہ بالکل ختم کرنے کے لیے خداوند مولائے کائنات خود ہمارے بیچ میں آئے، اور انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اپنے فرشتوں کے وسیلے سے نہیں، اور کائنات میں کسی اور ان کی قدرت یا تخلیق کے وسیلے سے نہیں، اپنے ثروت مندی سے نہیں، بلکہ اپنے غربت کے وسیلے سے اس نے ہمیں دھنی بنایا۔ کیونکہ کتاب مقدس میں ہم یوں پڑھتے ہیں، کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو خوب جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند یا ثروت مند یا دھنی تھا، مگر تمہاری خاطر غریب ہوا، نردھن ہوا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے، نردھنتا کے وسیلے سے دولت مند یا ثروت مند بنو۔ اور یہ خدائے قادر کا پلان ہے، ہمارا نہیں، بلکہ اس مسیح کا جس نے ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کی۔ جب ہم ٹھکرائے ہوئے تھے، خدا سے دور تھے، غریب تھے، گنہگار تھے، تب وہ ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کیا۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا۔ ہاں، جب ہم سب کی نظروں سے گرے ہوئے تھے تو مسیح نے آ کر اپنا ہاتھ آگے کر کے ہمارا دستگیر بنا۔ آج میں آپ کو ہیکل مقدس کے اس سیڑھیوں تک لے جاؤں گا جہاں پر کہتے ہیں کہ مسیحیت میں یہ سب سے ایک مقدس مقام ہے، کیونکہ یہاں
हैकल में आकर खुदावंद यीशु मसीह तालीम देते थे और कहते हैं कि इन सीढ़ियों से वो ऊपर नीचे जाते थे, और ये सीढ़ियां अब भी 2000 साल पहले की तरह वहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से मसीही जब वहाँ जाते हैं तो वो टहलते हैं, चहलकदमी करते हैं कि कहीं ना कहीं खुदावंद यीशु मसीह के पाँव के ऊपर उनके पाँव हों। इसी वजह से हम अपने आप को क्या कहते हैं जब हम निजात पाते हैं? मसीह के पैरों हैं, यानी पैर से मुराद फारसी में पैर, पाँव। पैरों यानी रौ से मुराद है चलना, उसके कदमों के ऊपर चलना, कदम बकदम चलना, इसी को तो पैरवी कहते हैं। तो आइए मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां पर यह सब कुछ हुआ, जब नन्हे यीशु को तकदीम करने के लिए वहां पर लाए, और क्या हुआ इस क्लिप में हम देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब पर हो। मैं एक बहुत ही तारीखी मुकाम पर खड़ा हूँ। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, खुदा के माबद की सीढ़ियाँ, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो 8 दिन के थे तो यहाँ लाए गए। इन सीढ़ियों से चढ़कर यहाँ पर वो दरवाज़ा कभी हुआ करता था, वो बंद किया गया है। मुसलमानों ने इसे मसदूद किया है, और पढ़ते हैं जब वो 8 दिन के थे तो उन्हें तकदीस के लिए यहाँ खुदावंद के हुजूर, खुदा बाप के हुजूर तकदीम करने के लिए उन्हें यहाँ लाया गया। और फिर हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आए, फिर दोबारा यहाँ पर आए जब उन्होंने जो लोग यहाँ पर बाज़ार इकट्ठे किए हुए थे उनकी रेडियों को दरहम बरहम करने के लिए। मगर आज हम लूका की इंजील दूसरे बाब में से यहाँ से कुछ सीखेंगे, इस तारीख़ी मुकाम से कुछ सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। जब हम दूसरे बाब में जाते हैं लूका की इंजील, तो यहाँ पर अगर मैं 21 आयत से पढ़ूँ तो यहाँ लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए, जब 8 दिन पूरे हुए और उसका खतने का वक्त आया तो उसका नाम यसुअ यानी खुदावंद निजात है, यसुअ रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था, यानी कुंवारी मरियम के रहम में आने से पहले क़ुव्वत रूह मुक़द्दस ने जो अपना मुआजिज़ा किया, कुंवारी मरियम से खुदावंद यीशु मसीह का जन्म। फिर 22 आयत से हम पढ़ते हैं, यीशु को हैकल में जब पेश किया जाता है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुवाफ़िक़ उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलोटा खुदावंद के लिए मुक़द्दस रहेगा। और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुवाफ़िक़ क़ुरबानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमऊन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुदस उस पर था।
اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا، موت کو نہ چکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یعنی یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال ہے، جلال بنے اور جلال ہے۔ آمین۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں یعنی یوسف اور کماری مریم، یوسف اور مریم جسے خداوند نے برکت دی اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، لکھا ہوا ہے کہ اور اس کا باپ یعنی یوسف، اس کی ماں مریم ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ یہ یقیناً نبوت خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی ہے۔ اور آشر کے قبیلے میں حنا نام فنوئیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس کی تھی، وہ 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے یعنی نجات کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اور لکھا ہوا ہے، اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرہ کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا۔ ہم یہاں پر ننھے یسوع کی بات کر رہے ہیں۔ خداوند قادر مطلق، خداوند دنیا کے خالق، جس طرح یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یونانی زبان میں جس طرح اسے لایا گیا ہے، ان ارخائے ان ہو لاگاس، کائے ہو لاگاس ان
Thon theos, kai theos en ho logos. जिस तरह यहाँ पर दिया गया है, खुदावन के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने ये नक्शा, अज़ली नक्शा इंसान के लिए तैयार किया कि इब्तिदा में जो कलाम खुदा का है, जिससे खुदा ने इस सारी कायनात की खिलकत की, वही कलाम जिसमें इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए, जैसा कि 14 आयत में पढ़ते हैं पहले बाब यूहन्ना की इंजील में के, और कलाम मुजस्सम हुआ और उसने अपना खैमा हमारे बीच में लगाया, हमारे बीच में रहे, और हमने उसका जलाल देखा जैसे कि खुदा के इकलौते का जलाल। वो रास्ती यानी सच्चाई से भरपूर जलाल हमने देखा। वो फजल से मालामाल, फजल पर फजल से मालामाल हमारे लिए हमारे बीच में आए। यसुअ यानी खुदावंद निजात है हमारे लिए, उसके नाम के मानी ही यही है। तो जब वो 8 दिन के थे, उनको यहाँ तकदीस होने के लिए लाए और यहाँ पर नबूवतें हुई। यहाँ तक कि जो शमऊन है, जो कि मुंतज़िर था, जिसे खुदावन ने कहा था पहले से कि जब तक तू मेरे इकलौते बेटे को ना देखे, जब तक तू इंसानों के निजात को ना देखे, तू इस दुनिया से चला नहीं जाएगा, तू इस दुनिया से कूच नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा ही लिखा है कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुवाफ़िक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और हम यहाँ पर एक और नबिया के बारे में पढ़ते हैं 36 आयत से। और आशर के कबीले में से हन्ना नाम एक फनुएल की बेटी एक नबिया थी, और वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे, और 84 बरस की थी, और 84 बरस से वो बेवा थी, और हैकल से जुदा न हुई थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उन सब से जो यरूशलेम से छुटकारे के मुंतज़िर थे, इसकी बाबत बातें करने लगी। एक नबी शमऊन, एक नबिया, दोनों की गवाही यहाँ पर दर्ज है। एक मर्द और एक औरत, खुदावन के हुजूर मर्द और औरत यकसां है, बराबर है। खुदावन यसू में न नर और न नारी, बल्कि दोनों बराबर हैं। खुदावन इसकी तस्दीक यहाँ पर करता है जब हमारे खालिक व मालिक नन्हे यसू को 8 दिन के लिए तकदीम करने के लिए यहाँ पर लाए। बहुत ही खूबसूरत ये अक्स है। मैं आपको बताता चलूँ कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि पहले इंसान थे चांद पर कदम रखने वाले, उन्होंने कहा इन सीढ़ियों पर कदम रखना मेरे लिए ज़्यादा अहम है, इन सीढ़ियों पर, ताकि मैं चांद पर कदम रखूं, यानी चांद पर कदम रखने से ज़्यादा अहम मेरे लिए इन सीढ़ियों पर कदम रखना है। इतनी अहमियत है इसकी। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया था।
اور یہ کتاب مقدس اس کی گواہی دیتی ہے ہمارے لیے کہ خداوند نے ہمارے لیے ایک ایسا پیغام رکھا ہے یہاں پر جو کہ ابدی کلام ہے۔ وہ ہمارے نجات کے لیے یہاں آئے۔ اس کا نام، جیسا کہ ہم نے پڑھا، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کا ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا نبوت کے مطابق۔ اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو فرشتوں نے ہی یہ خبر دی، خداوند نے ہی یہ نام رکھا۔ خداوند نجات ہے، یسوع کے معنی۔ تو یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ یہ تیسری مرتبہ ہے جب میں آیا ہوں اس مقام پر، قدم رکھا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہاں پر قدم رکھے۔ اگر آپ یسوع کے قدموں کو کہیں نہیں پاتے کہ اس کے قدموں پر قدم رکھیں تو یہاں آئیں اور یہاں پر ٹہلیں۔ اسی وجہ سے کئی بار میں نے دیکھے لوگ قدم رکھتے ہیں، جاتے ہیں تاکہ ان کے قدم جو ہیں یسوع کے قدم کو چھوئے۔ میں نے بھی یہ کام کیا ہے، مگر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے دلوں میں یسوع کو جگہ دیں، روحانی طور پر ہم اس کے قدموں کو چھوئیں اور اس کے پیچھے ہو لیں اور اس کے شاگرد بنیں اور اس کے تابع دار بنیں، اس کے احکام کو بجا لائیں۔ اور سب سے اہم حکم یہ کہ ہم جائیں اور اس انجیل کی منادی کریں سارے انسانوں کے بیچ میں۔ دیکھیں یہ خوبصورت نظارہ، تاریخی نظارہ یروشلم کا آپ دیکھ رہے ہیں، یروشلم کا یہ تاریخی نظارہ، اور پھر یہ سیڑھیاں جس پر ہمارے خداوند، میرے خداوند یسوع مسیح یہاں پر آئے۔ اور ایک اور داستان ہے، جب خداوند یسوع مسیح 12 برس کے ہوئے، جی ہاں، لوقا کی انجیل اور اس کے 2 باب اور اس کے 41 آیت سے لے کر آخر تک جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر اردو بائبل میں جو موضوع دیا گیا ہے، لڑکا یسوع ہیکل میں، 41 آیت سے اگر میں پڑھوں تو یوں لکھا ہے، اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ یہیں پر آئے۔ یہ ہے یروشلم کا نظارہ آپ کے لیے، خوبصورت نظارہ، تاریخی نظارہ۔ اور یہ سیڑھیاں جو بہت ہی اہم ہے، اتنے اہم ہے کہ نیل آرمسٹرانگ جو کہ چاند پر چڑھنے والا، قدم رکھنے والا پہلا انسان تھا، اس نے کہا چاند پر قدم رکھنا میرے لیے اتنا اہم نہیں کہ میرے قدم ان سیڑھیوں کو چھوائے، کیونکہ یہاں پر خداوند یسوع کے قدمیں ہیں۔ ان سیڑھیوں کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں نے چھوا ہے، اتنا اہم ہے۔ چاند پر چڑھنے والا وہ انسان، اس کا یہ بیان ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے، ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں
बैठे उनके सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। और जितने उसके सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं घुटते हुए तुझे, बहुत थके हुए तुझे ढूंढते थे, यानी हम डर गए थे। उसने उनसे कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम को कहा, अपनी माँ को कहा, ज़मीनी माँ को और ज़मीनी बाप को कहा। क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है? क्या आपको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के घर के यहाँ होना ज़रूर था? इससे मकसद क्या है? ये एक तजारती लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी में कहते हैं, मस्ट आई नॉट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस? अंग्रेज़ी में कहते हैं, मस्ट आई नॉट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। क्या बिजनेस है? क्या तजारत है? इस कलाम को लोगों तक पहुंचाने का बिजनेस। हम सब तुजार हैं, पैसों के पीछे नहीं, दुनिया के मालो दौलत के पीछे नहीं, बल्कि हम तुजार हैं, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हैं। वो बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन खुदा के बिजनेस से सरोकार हमें रखना है। अपने आप को छोटा करना है, दूसरों को उठाना है, खुदावन को जलाल देना है। ऐसा बिजनेस। मस्ट आई नॉट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस? वो कहते हैं यहाँ पर, और लिखा हुआ है, क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है? यानी क्या आपको यह मालूम न था कि मुझे अपने बाप के काम से काम रखना ज़रूर है? यह ऐसा तर्जुमा होनी चाहिए। क्या आपको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के काम से काम रखना, कहाँ बाप के काम से काम रखना ज़रूरी है? हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा हुआ है, क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर था, या अपने बाप के काम से काम रखना ज़रूर था या ज़रूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो, यानी उनके ज़मीनी माँ बाप न समझे। और वो उनके साथ रवाना होकर नासरा में आया और उसके ताबे रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। और यसू हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। कितना लाजिम है कि हम इस बात को समझें कि खुदावन हमारे खालिक व मालिक, हमारे निजात दहिंदा ने कहा, क्या तुमको ये मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के काम से काम रखना है? अपने बाप के काम से काम रखना ज़रूरी है। तो हमें भी ये कहनी चाहिए एक मसीही के हैसियत से खुसूसी तौर पर, क्या ये लाजमी नहीं कि हमें अपने बाप के काम से काम रखना लाजमी है? हमारा बाप कौन है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आसिया नबी, यशायाह नबी कहते हैं कि उसका नाम, उनमें से एक नाम अबदी बाप है। वो हमारा अबदी बाप है। क्या हमें यीशु के काम से काम रखना लाजमी नहीं? क्या हम उसके इंजील को मनादी करने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? हमारी ज़िंदगी यही है, यही है, यीशु के पीछे जाना। यीशु मुझे बुला रहा है,
جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، یسوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ ہاللویا! مسیحی زندگی ایسی ہی ہے، خدا سے محبت رکھنا، خدا کے کام میں کامگار ہونا، خداوند کے اس انجیل کو لوگوں تک پہنچانا، یروشلم سے لے کر ہر جگہ تک، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم فرمایا ہے اعمال رسولہ میں، رسولوں کے اعمال میں، اس کے پہلے ہی باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ حکم ہم پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں کہ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ ان کے شاگردوں نے یہ پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، یہ ان معاملات سے ہمیں کام رکھنا نہیں ہے، بلکہ صرف جو خدا ہمیں کہتا ہے اسے کرنا ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم 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 اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک، افغانستان تک، پاکستان تک، ہندوستان تک، نیپال، بنگلہ دیش تک، تاجکستان تک، ایران تک، کویت تک، عراق تک، سعودی عرب تک، ہر جگہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے کہ وہ انسانوں کا خداوند اور نجات دہندہ ہے، یہ منادی کرنی ہے، اس کے شاہد ہونا ہے، اس کی گواہی دینی ہے۔ ہم گواہ ہیں، ہم خدا کے گواہ ہیں۔ یہ کلام نوشتاری ہے، ہم مسیحی چلتے پھرتے خدا کے کلام ہیں، چلتے پھرتے ہم نے اس کلام کو اپنانا ہے، خدا کے روح سے دیا گیا ہے، ہم بھی خدا کے روح سے تولد ہوئے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے بغیر اور ہم اس کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کلام کو اگر آپ یہاں رکھیں اور کہیں کہ اے انجیل جا اپنے آپ کو منادی کر، تو یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس انجیل کو ہم نے اٹھانا ہے اور ہم نے اس کے لیے منہ بننا ہے، آنکھ، کان، ناک، دست و پا، ہاتھ اور پیر بننا ہے، اور لوگوں کے بیچ میں جانا ہے اور اس کی منادی کرنا ہے، اس کے کلام کی منادی کرنا ہے۔ تو میرے لیے یہ باعث برکت ہے کہ میں یہاں تیسری مرتبہ آیا ہوں، یہاں پر کئی بار میں ٹہل چکا ہوں، میں خداوند کا پیرو ہوں۔ یہاں ٹہلنے سے زیادہ اچھا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں خداوند کے پیچھے ہو لوں۔ آپ شاید یہاں آ سکے، شاید نہ آ سکے، آپ شاید یہاں آئے ہوں، نہ آئے ہوں، مگر میرے لیے باعث برکت ہے کہ اس مقام سے آپ کے لیے یہ پیغام لاؤں اور اس کی آپ کے لیے ایک پیغام بناؤں، اس جگہ کی سیر کراؤں آپ کو۔ تو دعا کریں کہ خداوند آپ کو استعمال کرے اور لوگوں کو آپ کے وسیلے سے خداوند کی انجیل کی منادی سننے کو ملے۔ یہی مسیحی زندگی ہے،
یہی مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ خداوند کی سلامتی، اس کی مشارکت اور رفاقت آپ سب عزیزوں کے ساتھ ہو، آمین۔ ابھی ہم نے کرسمس منایا، 25 دسمبر کو لوگ کرسمس مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ خداوند کی خوشخبری ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح خود خوشخبری ہے، اور اس کے انجیل کے معنی ایوانگیلیون کے معنی بھی ہیں خوشخبری۔ ہم انجیل کہتے ہیں، کبھی ان کے معنی کو نہیں جانتے۔ خوشخبری، خوشخبری، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ پورب سے، مشرق زمین سے کچھ عالم، ستارہ شناس، جسے فارسی زبان میں مجوسی کہتے ہیں، اسی وجہ سے فارسی کہنے والے جو ممالک ہیں جیسے کہ ایران ہوئے، افغانستان، تاجکستان، یہ تینوں ممالک ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجوسی جو ہیں یہ یہاں سے آئے، بیت لحم کو، یروشلم کو، اوداد کو، کیونکہ لفظ مجوس جس سے انگریزی میں میجک کا لفظ بھی نکالا گیا ہے، وہ فارس زمین سے، افغان زمین سے، ایران زمین سے، تاجکستان زمین سے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ شاید ہوگا۔ وہ کیوں آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ اس منجی بشر کو دیکھے، ان کی زیارت کرے، کسی قبر کی نہیں، کسی مزار کی نہیں، بلکہ خود خدائے قادر مطلق جس میں انسانی میں ایک ننھے انسان کی صورت میں آئے، ان کی زیارت کرے۔ اور انہوں نے اپنے ساتھ تحفے لائے۔ پھر جب ہیرودیس نے سنا کہ وہ آئے ہیں تو ان کو بلا کر ان سے تفتیش کرنے لگے اور کہنے لگے بھائی جاؤ ڈھونڈو، اور جب تم اسے پاؤ تو آؤ مجھے بھی بتاؤ کہ میں بھی جا کر اس کی عبادت کروں۔ اور پھر کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئی، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس جگہ پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ مسیح کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ وہ خالق کائنات بصورت انسان تھے۔ ان مجوسیوں کو اس کا علم تھا کہ کیونکہ خدا نے ان کو یہ علم دیا تھا۔ آپ اس بارے میں کتاب دانیال کو ضرور پڑھیں۔ یہ انہی کے اولاد تھے جو کہ بادشاہ کے حضور اسرائیلی تھے، یہودی تھے، جنہوں نے ان کو سب کچھ سکھایا تھا، جیسے کہ دانیال ہوئے، اور ہم کہتے ہیں شدرک، میشک، ابید نگو ہوئے۔ ان کے وسیلے سے ہی ان کو خدا تعالی، حقیقی خدا کی جانکاری ہوئی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ مجوسی انہی کے فرزند میں سے ہوں گے جو کہ پڑھ پڑھ کر ایمان لا کر پھر اس وقت معین میں انہوں نے اپنا سفر کر کے یہاں پر آئے۔ اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ انسان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔
और फिर पढ़ते हैं, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर, देखो खुदावन उनको हर कदम पर रहनुमाई करते रहे, दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए, दूसरी राह से। और जिस दूसरी राह से वो फिर अपने मुल्क रवाना हुए, फिर अफ़गानिस्तान रवाना हुए, फिर ईरान रवाना हुए, फिर ताजिकिस्तान रवाना हुए, भाई उस ज़माने में जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हिस्से भी उन मशरिक़ ज़मीनों के हिस्से में हुआ करते, शायद उसी रास्ते से गए होंगे, क्या पता। तो आइए मैं आपको अवदात नेशनल पार्क ले जाऊंगा, जहां कहते हैं कि इस रास्ते से वो वापस गए। तो ये क्लिप देखेंगे एक साथ। खुदावन यीशु मसीह की सलामती आप सब अजीज़ों पर हो। मैं इस वक्त अवदात नेशनल पार्क में खड़ा हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर जब फरिश्तों ने जब मजूसियों को ख्वाब में हिदायत फरमाया कि देखो जिस रास्ते से तुम आए हो उससे नहीं बल्कि एक और रास्ते से वापस अपने घर लौट जाओ। इसकी बाबत हम मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब में पढ़ते हैं, मजूसियों के बारे में। यहाँ पर उर्दू बाइबल में यहाँ पर दिया गया है कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतुलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से, मशरिक़ ज़मीन से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, सब लोग घबरा गए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मुआरिफत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार काहिन निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। हालेलुया। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उससे सजदा करूं। जाओ उसे पाओ, उस जगह को पैदा करो और वापस आओ ताकि मैं भी जाऊं। बहुत ही हीलगर, बहुत ही जालिम शख्स थे ये। उन्होंने अपने बच्चे का कत्ल किया, अपनी चहती बीवी का कत्ल किया कि कहीं वो तख्त पर ना बैठें। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह पर ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर बहुत ही खुश हुए, निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। और ये वो दूसरी राह है अवदात, ये वो विल्डरनेस है अवदात, जहाँ से वो वापस चले गए। मेरे साथ जो कैमरामैन हैं और जो मुझे हिदायत देते हैं, ये इस्राएल में बहुत सालों से रहे हैं, उनको पता है हिस्ट्री का, सब चीज़ों का। यहाँ पर इन्होंने स्टडी की है। मजाक में उन्होंने कहा कि जो
मजूसी थे, सितारा शिनास थे, वो यहाँ आकर ठहरे ताकि मैकडोनल्ड में खाना खाकर वापस घर में जाएं, अपने यहाँ जाएं, क्योंकि इस जगह सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है और वो है मैकडोनल्ड। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत हंसी आई, मगर हकीकत ये है खंडरात जो आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, ये उनकी बाक़ियात है। एक शहर जो उस वक्त हुआ करते थे, और कहते हैं कि सुन्नती तौर पर ये कहते हैं कि जो मजूसी थे वो यहाँ से होकर वापस मशरक़ ज़मीन, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान या ताजिकिस्तान, इन्हीं इलाक़ों में वापस चले गए। खुदावन का पैगाम हमारे लिए क्या ही अजीब है। सितारा शिनासों ने, मजूसियों ने, खुदावन ने उनको ये अक़ल अता की, ये हिकमत अता किया। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये तो उन लोगों के फ़र्जंद हैं जो कि दानियाल के ज़माने में फ़ारस के बादशाह की हुक्मरानी में जब उन्होंने हुक्म दिया कि दानियाल का ही खुदा सच्चा खुदा है, तो वो ये सुनकर उन पैगामात को अपने साथ लेकर फ़ारस ज़मीन गए, जिसे हम अब अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान कहते थे। उस वक्त ये फ़ारस हुआ करते थे। फ़ारस सिर्फ फ़ारस ही हुआ करते थे, बल्कि पारस हुआ करते थे। तो वो चले गए तहक़ीक़ करते 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 करते, नस्ल अंदर नस्ल अंदर नस्ल। अब ये मजूसी वहाँ से निकले क्योंकि खुदावन ने उनको हिदायत की। ये सच्चे और वाहिद और ज़िंदा यहोवा खुदावन के मुअमिन थे, जो आकर इबादत के लिए इतना कठिन सफ़र वो तय करके आए। यरूशलेम में आए, फिर बैतलहम में आए, खुदावन यीशु मसीह की इबादत की, और फरिश्तों ने उन्हें हिदायत की कि किसी और राह से वो अपने घर लौटे, और ये वही राह है जहाँ से वो वापस चले गए। कहते हैं यूं ही, यहाँ पर एक बहुत बड़ी तिजारती शहरा है अब भी, और उस वक्त भी शायद हुआ करते थे। इसी वजह से वो यहीं से वापस अपने घर गए। खुदावन आपको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी दुआ है कि इस छोटे से पैगाम से आपको बरकत मिली है। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन की सलामती आपके साथ हो। जैसे कि वो मजूसी, वो आकिल लोग, जैसे कि वो सितारा शिनास, वो हकीम लोग, हिकमत से भरे लोग यीशु मसीह के तलाश में निकले, तो मेरी आपसे सवाल है कि क्या आप यीशु मसीह को तलाश कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद आपके तलाश में आए इस दुनिया में, और वो कहते हैं कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत कशो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि मजूसियों के जाने के बाद वो मिस्र को चले जाते हैं। जब वो रवाना हो गए, यानी मजूसी, तो देखो खुदावन के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मुआरिफत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। मिस्र में से। और यही हुआ, बच्चों का कत्ले आम हुआ। और जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की, तो निहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसके सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मारिफत कही गई थी कि रामा में
आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, अपने बच्चों को रो रही है, तसल्ली कबूल नहीं करती, तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। ये नबूवत इसलिए हुई ताकि हम इस बात को समझें कि खुदावन हमसे बहुत मोहब्बत रखता है। और मैं फिर से पढ़ूंगा ये, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मारिफत कही गई थी। रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना, बड़ा मातम। राखील अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है, इसलिए कि वो नहीं है। अपने दिल में खुदावन को इस तरह कबूल कर सकते हैं, ऐ खुदावन मैं समझ गया या गई हूँ, आज मुझे इसकी समझ आई है कि तू यगाना खुदावन है जो मेरी खातिर आए, मेरे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया अपने लहू को बहाकर। मैं इकरार करता या करती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और अपने आप को नहीं बचा सकता, मगर तू मुझे बचा सकता है। खुदावन अपने गुनाहों से मैं तौबा करता या करती हूँ। खुदावन मेरे दिल का सरदार, मेरी ज़िंदगी का सरदार बन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। मसीही दुआ खुदा से सोहबत करना है, यक्के बाद दीगरे अल्फाज को जोड़ना नहीं, हर बार उसे तकरार नहीं करना, बल्कि एक दोस्त का एक दूसरे दोस्त से मदद मांगना और सोहबत करना। खुदावन आपको बरकत दे। फिर भी नया साल आप सबको मुबारक हो, क्रिसमस फिर भी आप सबको मुबारक हो। आमीन।